सुशांत मणिकर अनेक सिनेमा देखीचे जो आमको सेतबळे भल लागिथिला समस्त गोटे अलग लगुला सेतबळे आज भी से जो करूँ मत लगुच दर्शक मैंने पुणी थे फेरवे यार सुशांत सिनेमा आसी जा चल बोली देखा भल लगे मो भावना तो अच्छी दर्शक देखा दरकार आसवा दरकार भल हम ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତି ହଲ୍ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ତେଣୁ ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କର ଅନେକ ସିନେମା ଦେଖିଛେ ଯୋଉକୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜି ବି ସେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଯାରେ ସୁଶାନ୍ତର ସିନେମା ଆସିଛି ଯିବା ଚାଲ ବୋଲି देखिए भल लगे नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना अनन्य महापात्र डायरी रे मु हिरोइन सांग कैरेक्टर करूची बहुत ही बढ़िया मूवीटा माने जेमती रियल लाइफ रे आमे सब डायरी लिखू तो आपण माने मूवीटा को देखिले आपनकर पुराना स्मृति किछि मने पड़ जिवो बहुत सुंदर रही मु आपण मानु कहबे आपण माने निश्चय मूवीटा को देखिबा को आसंतो आपण मानकर पुराना स्मृति निश्चय मने पड़ जिवो।